Mangkan bi kajian Nabi ta berangaki la tukrihu auladakum ala akhlaqikum fa innahum wulidu ala ghairi zamanikum. Saya enggak apa sih kekelar beun cok kutu paksa aki kutu terima ki anak. Sampean ke boy Roma mewah, sampean pun la mikir kalau ban Roma semewah engkau mampu aja ke Roma ari. Engkau mampu aku naki Roma ari kangkui teti tempat pengabdian abah dekat Allah. Tetapi mun dipaksakan abah mati tinggal Roma kok tu terima anak foto merasakan berat nerima kebodohan sekali boneka sampian tersiksa di dalam kapurna karena pemberian sampean setak wajar anak foto. Nauzubillah. Dengat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangaterona nafsu panika kadang-kadang bagi kulaban panjenengan si tak tahu nata katina apa ungkuna kita membada peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesaleres-leres Nabi tada lain kulaban panjenengan tero tahu hakikat Nabi seeka Nabi Rasul seeka Rasul. Karena catatan kulaban panjenengan kita orang mukmin mau ngerasa akina kasokan ngerasa akina inga apa rasana teti orang iman mun inga apa rasana iman ro inga apa bahasana dari kanjeng Nabi cek berdoa mah dzaqa ta'mal iman nyip ban arasai de karasan iman siapa man radiya billahi rabb. Orang searida apa ngiran ka Allah setong pun ampun lah bingung abak sepahari ida ka pangeran idi tempat ridan kulaban panjenengan cereng kulaban panjenengan sunyaan melanggar tempang budak kulaban panjenengan atorok teti rida ning dalam abak ya sahabat ibundim nika setong wabil islami dina tambah melarat selain abah kuturida apa ngeranda ka Allah torjukan kuturida kulaban panjenengan ator kau dian kalaban agama can agama da lao can agama da dajah can agama da demo aduh ruwet nah apa boleh kasih celakar kita peringati kita kenang setiap tahun wabi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Katina pajukan kulaban panjenengan seandia aterida anabi dek ka kanjeng nabi ar-rasul dek ka kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila ampun kulaban panjenengan ngoreksi selaku kula orang-orang iman ternyata molotan ni kemangkin para raja beden para raja kalau esen ampun latak nutut ni sekon ni ampun beden araja on beden aduh molotan mah cek sangat tapi mak kita mengenang molot saos mah ki zaman masakan nak kulit imin padahal di situ tidak napakan pengajian ini melarat nah. Di zaman kanan kulingnya ada pengajian ini molotan itu tak ada saatnya aki ke sepuh-sepuh kita melarat paling yang kira bu mas fatihah mas berjanji mungkin bok ngodok ni berjanji ni ke mas kapi saya pokon seakan tuk kamadaihin nabi seakan tuk muni dalam berjanji ni keseputan napa mun pengalaman dak Rasulullah sanjungan dak Nabi Muhammad SAW ni kayak baca dari alhamdulillahil qawil ghalib alwariyut tarif qila huwa adam baca kapi mangken dah karena seraki ka pahadraan sekaburu moli ya kelengan dia kacelai ada tak ada bacaan mun maski konan masyaallah tasanya banyak pada reng amolot wa reng dupulo orek nikmat suara lantunan walaupun tidak dilantungkan dengan suara yang baik tetapi mak dikenang bacaannya kama sampai asam bunga boleh kamu lo datang mangken panwa boleh pah molot pah berkat gini aca-aca aku
lah lain mun setia kana tangak si beri apa kini mun setia tikula sekater areng pareng kentoh kini kah napa boleh pati si tukang caca ilir kula setiap malam atua ke pangeran ya Allah sakoni bisa os dari pona pesi kecacatan kau lah pak aku nak kau orang sebanyak pangeran atuh sini kan takut tinggal kun cuma pati tukang caca sang ajunan padahal cacatan gula tadi orang senerima sekali duh melas kok gelap pun dah caca masjid Nurul Zolam makin masjid akbar Akung Kiai Abdullah dan marang pun gelar awal dari orang-orang fokus ini di marang pun sebaleng model A Akung K Kiai R RB B Pinter U Ustad muncan gula tidak ada nih kak A aku itu mungkin tak ada karena adalah usaha orang yang terhormat berlaku kedua R RB karena sampung bi kepemimpinan raja-raja Allahumma sholli ala Muhammad karena Gusti Allah matabar ke Nabi Sulaiman pele ya bedatunya ya beda ilmu ya beda kepemimpinan pele Nabi Sulaiman milih ilmu boy abdina ona ilmu saos pangeran oh iya serena buan milih ilmu maka kepemimpinan ben tunyah ben kekayaan ben kok ipanoro age itu kelengkapan Nabi Sulaiman ini kekerajaan beda ketunyahan beda keulamaan beda lengkap mun disapa pesetong mungkin dia nampun lah tak bisa dong pesetong tinagi bagi bayilah Akung mun si sepo sabak kabu tu ampar Kiai tinala sabak kakarai bila RB sabak ketompar boleh Pintara sabak kakulaban manci dengan amin Allahumma Ustadz ini saya akan rekan dulu dan saja kepada Allah Subhanahu wa taala jadi lebat peringatan siang hari makin itu dan kulit terong atau rakin cuma setong bebulangan dari ulama bahwa apa yang paling terbaik kangku ngisee beda ruang lebar semon beda ben ruang lebar panika hanya maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena molot kata molot angkuyan molot istilah molot kapra molot ini ke suatu wadah setong beda semun kita tenggul saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotungis beda ni ke kalaban saya kotungis beda ni kalaban tepak kalaban bagus sesuai kalaban si diharapkan kalaban panjenengan satajana umat ngarep pertolongna Rasulullah ni nyari syafaatul uzma hari kiamat sesuai kulaban panjenengan pada tak keduan bekal-bekal sebanyak bekal-bekal seraja cuma pengampungah kabelesan Allah lewat perantara Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuka setajana sami-sami epami luar ketika aku umat Nabi Muhammad sepada alongku sataja ibabana bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabun ulama kita ngisee ruang mulut panika kalaban empat hal terbaik kalaban empat hal terbaik karena sama nika teretan kulaban panjenengan kan ngokor ning dalam kaudian antara badan aba andi salah badan aba andi bagus kita salaku orang mukmin orang iman nika kasalah tak kira aman mak ki kabagus pun juga niki napa kabagus juga kulaban panjenengan nika selalu cet kalaban keimanan si pada cet nyambi aba dan mesti tetes bagus
Sedangkan si napa ki si nyambi de ka abek macam kok nakok pada sesuai kalaban badan ni abek pada kebanyakan kekorangan tinggal emot de ka masalah mate tinggal emot ka masalah mate bu ibu jasa cawu paling bentar urusan ni bini urusan mate odi ni urusan mati odi urusan ini mana yang sebelah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Timun kulaban panjenengan mau berbicara soal kematian akhir daripada kaudian kulaban panjenengan. Napa saya sambiah tadi? Pertanyaan ni saya bekta kulaban panjenengan kakui mati ni kenapa? Manabi taking bisa montut dari beda mun di beda raja yani dalam beda esse apa ini kasih tadi pertanyaan karena di esse dari kata maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya potut kaliban kata idhatun wa ibratun tak kun cuma kita montut pakai elengan montut pelajaran karena pada lahir Rasulullah beli kaliban panjangan montut contoh kapite pun apa saya lampaki kan pun apa saya contoh aki Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah paneka insyaallah sengiba kula ban panjenengan mun sakone tak patekok takok nek aku urusan maten. Andi arti benih bah tak takok seneka. Ya bede saya kesangwa lah. Bede saya kesangwa. Pakir mikir diingat ke debu sakone bede cerita sampung dek ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula pas emut dek ke cerita Siti Khadijah. Siti Khadijah orang bini gini nggak kibinian bini Khadijah ini nak dia Siti Khadijah orang ngasoki soki sama kan ini dak sokian bi Siti Khadijah siapa sih pada soki ini Arab saat ini ke zaman Rasulullah cuma setong orang bini saya terkaya soki sekai dima beliau peneka tong setong yang bini si langsung alamar kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si menyatakan langsung mun beliau ni ketero ka Kanjeng Nabi kalaban etin Allah subhanahu wa taala beliau terima pengaterona mungkin Allah subhanahu wa taala sangat gampang agama ya sabab kaangkui memperjuangan agama paneka membutuhkan dana sekali di dana kakui Rasulullah dari kamah mangkan Rasulullah disatukan sareng Allah kakui Siti Khadijah apalagi Siti Khadijah apalagi orang sekaya si kebetulan si eka rajin ni orang bini kaya orang bini paling lampau mun nek antem make ngabine reng bini diki sebulan sampean kok tero kareng bini rokolan sokil lah arwah cereen mun kaya kene ketok pada cerita banyak aku tak mau berbicara soal Siti Khadijah lancang cuma ni akhir bisa os Siti Khadijah banyak saampun rak para ating kala umur dalam keadaan songkan Siti Khadijah banyak dadi paling laib pemeros ikamai kanto bedereng soki mati laib justru saja banyak orang soki mati saja tambah soki titi tunyana ka sokina baneka tidak lain jad ma berhisabna kulaku ya junat Allah Siti Khadijah ni mak senyata-nyata hasil usahana tidak didapat dari yang syubhat tak oleh dari hal haram bersih betul-betul halal usaha Siti Khadijah ni Siti Khadijah saya tak kada berubah arif tunyana ludes dak karena sekali demah karena setajana napa ipun tuaki Rasulullah kangku memperjuangkan katina umat supaya selamat dari dunia atas akhirat ini mah babu dereng soki tidak setia saya pangorbaнаkin ada remah orang butuh ampar saya selamat dari dunia akhirat wong nyumbang ke masjid kita nyumbang peler setong kana aduh ya Allah ter amal dah berada temu kalau masjid telah tak bisa bangun TV Masya Allah mak pucur pada tertinggal nakung Abdullah
sekali di masyarakat betul ampar lah tak usah repot boleh ngadep ke Allah karena tinggal mau pernah aku nang masjid. Alhamdulillah tempon pun ki aga baya mangken imuk-imuk pun kujuk elak lorong lauk kujuk amat ter pamintan lah salah kata tahu coba aban lecet tak beri lagi motor sekelang kong tin mak tak beri tak nyaman ke duduk tak tahu aja cagi ya orang bilang Allahumma salli ala Muhammad kalau tak abid boleh nak gulang alih boleh mana ni mak mun bari papetok sehari semalam mangken 6 lemak kaya sehari semalam tawan yang jela kadung gerak tu maka pan bila gua lagi igung singgung pun kiai mak kita boleh kiai ni cakap igung singgung pun boleh salah setengah kiai ni saya pengajian boleh nak guling saya kada Pleman ini karena cepol dari siang bayar jadi tak ngetos kiai ini canak kana sing ngidingaki mak pak depak kiai sing semarin panjenengan kintu kiai ada mah mangken nikah tak kekurangan kose kehabisan stok kiai ngulotan ning leleng ikai baju kapi paling saya tak paju kiai sikun ngurokan kar di ngurokan ke speaker kulak kuro aro kiai tak paju ai palang tidak lama kita apa sebenting sebulan molot udah tak tanak sekali saya ngocak ke bini totop tomang gitu Alhamdulillah terpanika tak teti ujian kekembangan si depak kakuluban panjengan tak teti ujian tak kok teti ujian abek tak kelar justru kalau ben-ben apa kekembangan nikah justru nyambi kemelaratan kabeh-abang gulaku nah tu alhamdulillah mantar kekembangan teritorokna barokah lebih-lebih maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngampong cukan barokahna kung Abdullah nikah sekai makulaban panjenengan karena beliaulah kulaban panjenengan masyarakat igento teti orang-orang sesemak de kajunan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin Siti Khadijah saat beliau songkan tunyala tada sekali lesra akidah ke Rasulullah kangku perjuangan agama kangku ngibu umat Muhammad selamat dari dunia katus ke akhirat kulaban panjenengan ni mungkin seneng molot itu karena semuanya perjuangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dibantu perjuangan beliau kalaban kekayaan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha Siti Khadijah sampun setu mak kare rasokan setong yang kuy tampel ini ke Pak Pulau tampelan ya Allah ini bereng soki saya tiba mah dia tampel sepuluh miki tampel 2 miki 40 miki ya Allah Siti Khadijah soki artan diperjuangkan sedaya babi kaku agama Islam pas beliau kari angkui setong sayang koi pas ki abel tampil Pak Polo beliau waktu menikah hati kanan putra bini Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha Fatimah engkau berdisi ke perlu ke abana Fatimah kepada aki ya engkau terus tak minta ke abana minta apa minta kaltan gulang aturaki na kaabah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kok terus surban na iyo ko setong kok minta surban na manabi iparingin manabi iridain engkau terus surban na setong iki tikal ya aturaki na da kaabah Siti Khadijah mator dengan Rasulullah ummi makonanten kole da ajunan Rasulullah ummi cai pon terosur bana ajunan setong ike baya apa korang ngoning ya tinalah tina tak usah urus ban kok tibi sentar ka ummine dewun Rasulullah langsung ngadep da ka Siti Khadijah jenabi bahatanya Khadijah beun jaan minta tang surban ike baya apa
beun kas teh ya ala kengko beun kas teh ya ala kengko muntunya na deuk tade karena engko tuh mbah beun sampai tentang surban budak punten ya Rasulullah abdi na mulai titirajina ajunan tada tinggi dalam ateh ngeres ngis tada tinggi dalam ateh rasa tak saya tada di dalam ateh rasa berat tada tinggi dalam ateh seput tapi setengah abdi sateja na tunya sabanyak-banyak tunya tenggolah tada kena kangki perjuangan agama demi selamat umat ajunan sampai tenggolah katika ento badana samangken cuma andi angkui setong tampelan bani kampung Pak Polo tampelan di tenggolah nyukono surban bani angkui pun apa beli mana bi tenggolah ada Pak Omor tak langkong tenggolah puntu aki kafanaki kalaban surban ajunan arah apa bapak pas kotungan kuitan surban ega bayi puntu kuitan surban ega bayi apa abdi na takut saya masuk ke kuburan Siti Khadijah boleh Khadijah setia Siti Khadijah orang soki selaka soki ini korban naki kang kuya kemah beliau masya Allah lampun orang kita takut saya masuk ke kuburan mak guleban sampean katon sabiasa katon tenang soal kuburan nyantai kata dia jadi bertanya nyantai ongguan berak ongku kuburan jadi saking kening berengin kan bendana pak tu ketibi ongguan bah entar kuburan dengan bah orang nak singat terukan pengkir kok ini mari tobo ini mari talkenin lobar elang kapi tak kata boleh secekak macam aku yasin tak boleh secekak dikiraki udah kata boleh secekak wah di tempat kuburan saya kok jenglot dari tokuin benlok jenglot mainin domino mainin reme di tas nah aku kan jenglot kapir apa kuburan itu tokuin yang tokuin bi dikiran bi Quran bi yasin bi doa ni penting orangin sana berendeng sebelah kuburan mau mainin domino di tas ada yang penting puk-puk pun malaikat dia bawa. Nauzubillahi min dzalik. Siti Khadijah lah paling lamban orang bu, ngiding ban bu luar bu ya. Siti Khadijah paling lamban deng bini, paling soki nireng bini, kekayaan nah, kasoki nah bani kay korban naki kangku selamat tak kuleban panjenengan umat nikah. Kita kok masuk ke kuburan kok, minta buntu bi surban Rasulullah. Dari mana maksudnya? Bola kalau surban Rasulullah malaikat becik ngecit di sadanya mak. Kanya ni le. Mak surban kajeng Nabi si yang kui rame kuar. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya kajian Nabi bakun tak maki mak. Tak sampai ada buaki Rasulullah lah tak sampai. Pas malaikat Jibril labu dari surga malaikat Jibril labu pokon Allah. Abtina habis ya Rasulullah jawab malaikat Jibril ajunan maka Jibril engki budak pun apa pakon Allah tenggule pakon ngateraki kain kafan dari swarga lema setel malah lema aku yakin kesahabaan bih mak kose lema setel ka ento Sayyidina Jibril cek rengkun bini tenggule Khadijah sebuta puto surban tenggaulah benih puto kafan puto surban dan kau pola ada pak kau waktu nanti tinggal telepon ya buntu engki kapereng sarang Allah pun hal itu maka Allah makon datang boleh makon nyambi kafan di surga wah hebatan boleh di malaikat kunyong mak hari untuk surga hari tak ngurus rego malaikat cego leban sambian puntu ni malaikat ini lawan nari aduh pit ben malaikat tapi tak pit tuh ya Allah kain kapan sih tak itu masih diri di medik uleban sampean ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma salli ala Muhammad di muka-muka kuleban panjenengan kaleban barokan mulot niaten muloten nika kangkuin apa kangkuin nambe na aba dari asal lah saya tak kelembak tidak bisa atamba dari hal-hal sebagus muka-muka sarang Allah subhanahu wa ta'ala
akibat ada kakulaban panjangan molotan panika tambah sae tambah fokus ke depan berharap kulaban panjangan teti orang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ternyata saja kepada Allah Kanjeng Nabi tanya ke malaikat Jibril, "Me ko sila lemak pada ke malaikat Jibril jadi kun sibuto ka sora." San misan ngarah. Jebonda pun Allah kabala Jibril lema setel kain kafan dia setong kangkui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setong boleh kangkui Khadijah radhiyallahu anha. Setong boleh kangkui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setong boleh kangkui Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Setong boleh kangkui Sayyidina Hasan radhiyallahu. Kanjeng Nabi agedeg paduh din Husain ini mak kundin Hasan semelodin Husain mak tak ada. Ternyata pun lah beda isyarat dari Gusti Allah bahwa Sayyidina Husain panikah bekal jatuh ning imi dan laga perang Karbala ning Irak kalaban sete syahid. Orang sete syahid tak usah buntu tak usah buntu tak usah pandi tak usah solati langsung pendem langsung surga nyelorot pak lebar tol nih lebar tol mun mati syahid nih kemapan manter sete syahid amin karena banyak yang mati syahid nih mun mati syahid pakun mapan kan mun syahid mati belum tentu. Bedanya mas syahid belum tentu mun mati syahid insyaallah surga mun syahid mati belum tentu. Tapi mantar tadi ahli surga amin ya rabbal abali kasaca utamatan goleng esena maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kata lain toreh kula ngajak dia kesadaran sesuai pengajak ulama kakulaban panjenengan kangku ngese ruang maulid panikah kalaban 4 perkara muljah kangku teti saena kulaban panjenengan ke depan ya berharap tentu bisa umur dan kulis saja menteri paling depak boleh kamu loten si bakal datang amin amin ya rabbal alamin. Pon apa sih 4 ringkas pertama takwa Allah katinapa katakwaan dan kole dekat Gusti Allah lebat peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bisa teti nyata-nyata takok bede berkembang takok tambah sae takok tambah mapan si sajian akhir sajian tambah katakokna tanggul dekat Allah subhanahu wa taala karena sabane kadereta kemperna orang-orang sing ngadep ka pangeran niki cek poncet ibagi beteti telok bagian. Orang ngabdi ka Allah, orang taat ka Allah niki bagi beteti telok bagian. Pertama beda orang ngabdi ka Allah sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Pertama sekelompok daripada manusia takut ka Allah nikah. Napa ibadah ka Allah nikah karena dasar karena takut. Dasar karena takut. Ben apa jang takut siksa. Ben apa jang takut tak rezeki. Ben apa jang takut melarat. Ben apa jang takut. Nah, jadi takut malu. Jadi alasannya karena takut. Ini yang pertama, ini kelas paling maben. Anapun kelas yang nomor 2 dan terus kepada Allah, ya'budunallah wa sinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Tak ada lain ibadah orang banyak beniki karena takut kapangiran punten. Keng teroi kebelasna pangeran. Kok malaikat Israel men Allah. Tinggal kan Israel tang doa terima bi Allah. Bila kan Israel kok tak rezeki tambahin men Allah. Bila kan Israel sama ni ketok. Tak ada kaitan dak masalah badan komun seksaan komun badan apa tak ada kaitan. Beli abad saya ibadah keng perlu ikan Israel Allah. Ini kan kelas nomor 2 ngatasan. Kelas nomor 3 ni kan sebalang tengki. Wasinfun ya'budunallah ala sabilil hubbi. Orang sekelompok boleh datang ibadah dekat Gusti Allah. Dasar ibadah karena cinta na abon kau. Cinta na abon dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal berbicara soal ni kema peringatan Maulid ni termasuk kelas tengki. Karena kita harus belajar kalau pengabdian ibadah dari macaran abad ngabdi si dasarna rasa cinta na abad dekat Allah, rasa cinta na tenggula dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cet lain nongku mah mun dasarna rasa cinta ni mah make abad selesok
Bukti orang si bercinta ada kayak aku contoh lah. Orang saat bercinta cinta ke bini atau cinta ke pacar atau cinta ke bekal atau cinta ke lain ngadepin saja nih kama. Mestinya tangan bengalan maksudnya bengalan. Tempeng daripada kuluban panjangan kun cuma ada dasar karena takok atau maupun ada dasar karena berharap abad sekingnya kebelasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Maulidin Nabi jabunnya Kiai Hashim Asy'ari Jombang ning dalam kitab apa aslun min usulid din li anna fihi sababan min asbabi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Timolotan nika pada intina nyari ya cinta kasih sayang ati kuluban panjenengan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa? Bisa, asalkan betul-betul kuluban panjenengan memperingati. Tetapi mun tak memperingati kun gara raja beda. Bisa jadi acara akalan selesai, adua selesai, apa ngajian selesai, ngibah berkat mulai selesai, tapi tidak ada perubahan. Bakun sangat tuan darah, bakun tuan darah. Selecehkan bakun lecehkan. Lek bini si bengal ke laki, bedak. Nek bini si bengal ke laki, si taat ke laki, si nyepelin, si nyakin hati na laki, si tambu-ambu keluar tau saya tidak di laki. Tompoan jangan hulu tompoan. Allahumma salli ala Muhammad. Lah ini tantaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda molot hari jongku maesir wani koni. Makanya ulama abri jalan terbaik ke kuluban panjenengan beda molot diri walaupun ruang area luas tina kaleban empat perkara bisa ngis ruang ni kaleban penuh. Pertama takwa. Berarti orang yang takok Allah. Berarti kenapa kalau ban molotan ni saat tambah takok mana dekat Allah sejan mudi ban kene. Pasal nomor 2 wal qanaatu ban qanaah. Napa qanaah? Rida kasih titip membagi inna Allah ka kuluban panjenengan. Tahu saya kelairan ke dinoreng. Jadi mungkin abak ke tengah pesan dinoreng, menikmat dinoreng, rasa akin memuaskan sesuai kalau banding tibi tak memuaskan berarti sampean kita ngangkui perjalanan abak kangkui datang dekat Allah lebat jalan konaan itu kan kita kadang ada mah walau tetangkan di rumah mewah kadang kan tak terima banget mangkat ke Malaysia mangkat ke Jakarta seandainya aku tuh rumah sepadeng ya dodok buruk akhir rumah bagus sampai ke Pakung di Sorong bagus harus lakon yang tak terima kapir terus saja kepada Allah Subhanahu wa taala karya kepada rumah bagus dikiting lah mulia ke pangeran ni bedam maro mana je bagus itu naki ke poton apa poton nak kira-kira kelar nyambi apa foto-foto kelar narema atas kebetulan si cilakar benih okorna abad mangkan bi kajian Nabi tak berangaki la tukrihu auladakum ala akhlaqikum fa innahum wulidu ala ghairi zamanikum sehingga pa apa sih kelar baan cok kutu paksa aki kutu terima ki anak sampean ke rumah mewah sampean lapun lamikir kalau ban rumah semewah engkau mampu aja ke rumah dia engkau mampu aku naki rumah dia kangkui teti tempat pengabdian abah dekat Allah tetapi mun dipaksakan abah mati tinggal rumah kok tu terima anak poton merasakan berat nerima kebodohan si katiba nikah sampian tersiksa ning dalam kapurna karena pemberian sampean setak wajar kana poton naudzubillah tengate Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kain tentang saja kepada Allah Subhanahu wa taala tareh pedeti orang si andi sifat dari mana babadan ini kedua telak wal wara'u ban wara' wara' ini kenapa tengate lebih-lebih abak selalu berurusan kalaban perekonomian si berurusan kalaban tunya tore kuluban panjenengan tengate sengak sampai kasap usahana acam porsi subhat napa boleh sampai tak kau ingin acam porsi haram cek sampai aja gahal banyak kan kita tak bisa kan kangkui aja kangkui mendatang rasa seneng hati dekat Rasulullah ini mungkin apor campur haram tak bisa ini kan telok ampun saya nomor 4 tentang saja wal yaqah saya nomor 4 wal istiqamah ban istiqamah taqwallah al wara taqwallah al qana wal qanaatu wal wara wal istiqamah istiqamah sebab ibu ini karena satu jana dari kata-kata awal takwa Allah. 2 sifat qanaah nerima apa badana telok wara tengatin aku leban pacang ngadepin hal odi nikah panika sadayana apu tuaki daka istiqamah pasti apu tuaki ka istiqamah
Karena wa min ahammi asbabil istiqamah, sebagian terpenting dari sebab-sebab istiqamah nikah kula ban panjenengan karena ngadep ke Allah, dadi orang takok ke Allah. Tak bekal dadi orang takok ke Allah mun tak istiqamah. Nomor 2, kula ban panjenengan ngarepaki kesenengan kepungaan seirep-arep dari ajudan Allah. Tak gampang Allah apareng tanpa kalaban istiqamah. Karena kalaban istiqamah jabun Al-Qur'an tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalaban badana istiqamah kalaban panjenengan sareng Gusti Allah jamin tak kira bakal sangposang ben kok takok ning dalam kaudian nikah. Takok rogi, takok kalah, takok rogi, takok aba isaingin, takok tak ada kata-kata takok bagi orang-orang istiqamah. Pakun Allah lindungin orang-orang penikah. Wala tahzanu, ben orang istiqamah tak kira bakal berekong men Allah. Parekong gak paling rajin rekong. Ngapa paling rajin rekong? Keluar dari kaudian dunia tanpa ngiba iman. Orang keluar dari kaudian dunia tanpa ngiba iman panik kakarekongan sesangat Pak. Sareng Allah jamin orang-orang istiqomah bakal akibat iman dan Islam ngadep Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat panika tore parengakin ada kasata aja terutama dan kulit tibi selakar tokang maringakin dan parengakin katina apa empat perkara takok ke Allah narema nikmat saya parengaki Allah sabane katengate acelana ki kau dian nikah pas pada tidak istiqomah ruang moloten bani katore hal empat ini mak le kula ban panjenengan bisa nilai deki mun molotan sebakal datang aba paringi umur dapat ka molot bakal datang bisa andi penilaian bahwa molot deki bani akan ada kenapa bagian mun lebih baik daripada molot sesemangkin juga sekaintoh pada nilai-nilai mulja dari ajunan Allah mun lebih baik perilaku kulban panjenengan tempeng dari budan molot setawang korban ini. Nah, itu empat perkara ini. Jadi muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala serta masyarakat sahadir lakian binian bisa andi bekal kabudi demi mahabbatina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta na atitan kula daga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ada sare odi bi kalimat takwa ada saren odi kalaban kalimat qanaah ada saren odi kalimat wara ada saren odi kalaban kalimat istiqamah. Cuma insyaallah sampai nikah saos bisa tenggule sampai yakin maka kesara Allah Subhanahu wa taala mulutna tenggule saat makin menikah bada gambaran kangkuy sajen tambah aku ini dalam hati cinta dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mulai cinta dengan kanjeng Nabi na insyaallah pakon na apa ibi kajeng Nabi pakon ator tapi mau tak cinta kajeng Nabi pakon kajeng Nabi ini kayak pongkeren pongkoren kemuka selamat sesajen umat Muhammad khususnya masyarakat Batu Ampar dan sekitar pon terjukan muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala barokah para ulama barokah para masyayikh barokah para guru panika teu sampung na kula ban panjenengan da ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.